Dobar dan. Dobrodošli u moj atelje. Ja sam Danijela Pičuljan. Danas ću vam pokazati moju tehniku izrade skulpture od porculana. Ali ovaj puta sam porculanu dodala jedan sasvim neuobičajeni materijal za keramičare, a to je fiberglas. Fiberglas je materijal koji je napravljen od tankih staklenih niti, isprepletenih među sobom i zapravo se upotrebljava u autoindustriji, rade se plastični čamci, a ja sam ovdje umjesto smola i plastika dodala porculan. S obzirom da i porculan i staklo koje je u fiberglasu se podudaraju kao materijali, nema nikakvog problema za korištenje i miješanje ta dva materijala. Jako volim raditi sa porculanom. Zadivljuje me njegova bijelina i prozirnost materijala. No međutim, koliko je lijep, toliko je i kompliciran i zahtjevan u radu. I zbog toga, da bih uopće mogla realizirati objekte koji imaju tako tanke stjenke, morala sam dodati neki materijal. Odlučila sam se za fiberglas. Dodajući fiberglas u porculan, zapravo jako si olakšavamo rad. A kako sjedinjujem ta dva materijala, sada ću vam pokazati. Nosim rukavice upravo radi toga jer staklena vlakna kada se režu mogu malo iritirati kožu. Isto tako stavit ću i masku u ovom dijelu gdje radim sa suhim materijalom, sa fiberglasom dok nanosim porculan. Stavljamo masku. Fiberglas možemo trgati po ovim preklopima, ali može se i rezati. Vrlo jednostavno, to je sad na vama da si odlučite kako vam je lakše raditi. Premazujem prvo gornji sloj, ovaj donji neka ostane da i on isto tako upije porculan koji će procuriti između ovih niti. Porculan koji koristim ima karakteristike da je jako bijeli i proziran, pali se do 1300 stupnjeva. Malo je rjeđi nego što bi možda bio kad bi ga ljevali, ali u ovom slučaju meni to odgovara zbog toga da prođe kroz sve ove niti fiberglasa i prodre skroz u dubinu. I samo lagano premazujemo, ne vodimo brigu o ničemu da li je jednolično ili nije namazano, jer zapravo sa različitim debljinom nanosa porculana dobivamo i različiti efekt transparentnosti na gotovom materijalu. Premazala sam cijelu plohu. Okrećem i mažem drugu stranu. Sad kad sam premazala sve, oblik koji radim bit će otprilike 15-20 cm dužine, ovo mi je preširoko, naravno, pa ću prepoloviti na pola. U ovoj fazi se isto tako može rezati sa škarama, a može se i trgati. Ovisi o tome kakav završni efekt želite. S obzirom da ja želim napraviti cilindričnu formu, vanjski rubovi mi moraju biti ravni i čvrsti, da ne bi bili previše krhki i pucali. Režem sa škarama. Sad se stvarno materijal ponaša kao tekstil.
materijal će preklopiti jedan preko drugoga. I to je sada 4 sloja fiberglasa i porculana. U svakom miješanju materijala dominantni materijal mora biti porculan. Još jedanput ću premazati, povezati ove rubove. Kako prolazimo kistom preko materijala sa porculanom, materijal više nije tako ravnomjeran, dobiva nekakve organičke elemente i sa tim se zapravo možemo i poigrati. Grebanjem materijala mogu se dobiti vrlo interesantni efekti nakon paljenja. Sada ću materijal povezati, preklapati jedan sloj preko sloja da čim bolje se povežu. Znači radimo cilindrični oblik. Jedno preko drugoga povezujemo. Sad je jako mekan i ne drži formu, zbog toga ću se pomoći sa kalupom. Kalup će mi pomoći da se drži oblik. Uzet ću još jedan kalup. I to sada treba ostaviti da se posuši. Kad se posuši, kao da imate karton. Možete ga isto tako opet ove vrhove porezati. Možete dodavati dodatne slojeve materijala. Možete raditi s tim što želite. Kada se porculan posušio, ova armatura zapravo od fiberglasa dala mu je jako veliku snagu. Znamo koliko je porculan krhak. Prekrasan je materijal, ali strašno delikatan za raditi. Upravo zato ja i koristim ovaj fiberglas kao nekakvu armaturu porculanu da bi lakše radila sa njime, a dobila efekte koje želim, a to je imati jako tanku stjenku i prozirnost materijala. Evo još samo par napomena vezano za paljenje ovakvog materijala. Jako je tanka ovojnica, naravno nećemo stavljati ovako u peć. Stavit ćemo okomito, no međutim moramo isto tako osigurati okolinu i unutrašnjost da materijal ne sjedne u onoj najvišoj temperaturi kada porculan postane mekan i kad više ne drži samog sebe. A moramo ići na visoku temperaturu da bi mogli dobiti transparentnost materijala. Zbog toga u peći ga oblažem sa jedne i sa druge strane sa keramičkom vunom, znači onim materijalom koji je izolator u vašim pećima. Stavim ga uokolo i izvana i iznutra. Iznutra isto tako sa nosačima iz peći podbočim materijal da sve skupa bude puno sigurnije i čvršće. Kad se materijal posušio, da bi ovaj rub bio ravan, obrezala sam sa škarama. U ovoj fazi kad je suho, još uvijek možete dodavati novi materijal, možete poravnavati samo sa vodom, lagano namočiti materijal i pogladiti ga zapravo da ovi rubovi budu glatki. Da nema ovakvih čupavih dijelova, jer kad nakon paljenja to će biti jako oštro i krhko. U izradi ove skulpture koristila sam porculan za lijevanje i fiberglas
ili stakleni mat. Ako imate kakvih pitanja vezano uz ovu tehniku, slobodno mi se obratite na mojoj Facebook stranici Danijela Pičuljan ili ostavite komentar ovdje.